শুধু এই ভিডিওটা একবার দেখেন, তারপর আমি বাকি কথাগুলো বলছি। Just imagine, आप अभी खड़े हैं इंडियन रेलवे स्टेशन में और आपने सुनी ये आवाज। यात्रियों कृपया ध्यान दें, गाड़ी क्रमांक 4501 स्वतंत्रता सेनानी एक्सप्रेस जो अपने निर्धारित समय 4:15 पर प्लेटफॉर्म नंबर 1 पर आने वाली थी, अब वह प्लेटफॉर्म नंबर 4 पर आने वाली है। आपको हुई असुविधा के लिए हमें खेद है। आपकी यात्रा सुखद और मंगलमय हो, इसकी हम कामना करते हैं। ভাই, একটা ছেলে হয়ে তার গলার টোন, ও মাই গড, মানে এত সুন্দর, জাস্ট বলার বাহিরে। আর এদিকে আমি একটা মেয়ে হয়ে আমার গলার টোন, মানে আমি যখন কারোর সাথে কথা বলি তখন আমার গলাটা এভাবে ট্যাক 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 এইভাবে মনে হয়, কিন্তু ওই ছেলেটার, ও মাই গড, আউটস্ট্যান্ডিং ভয়েস। আমি তো পুরাই ফিদা হয়ে গেছি তার ভয়েস টোনের, সিরিয়াসলি।